Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, I welcome to all of you. Today, our topic is MA Tea Party, page 21. Dear students, आज जो कि हमने कल से शुरू लेसन किया है, तो इसका अब दूसरा पैराग्राफ हम आज पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से. I don't know, it was your table. तो एलिस ने क्या कहा? एलिस ने कहा, मुझे मालूम कि ये आपकी मेज़ है. मुझे मालूम, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं, ये आपकी मेज़ है. सेड एलिस ने कहा, इट वॉज लेट फॉर मोर देन 3. ये 3 से ज़्यादा के लिए रखी गई है. जो ये मेज़ है ये 3 आदमियों से ज़्यादा रखी गई है. मुझे ये पता नहीं है, ये आप ही के लिए है. यू मस्ट कट योर हेयर. आपको अपने बाल काटने चाहिए. सेड द हीटर ने कहा. ही लुक्ड एट एलिस फॉर सम टाइम. यू ग्रेट curiosity, and this was his first remark. इसने कुछ वक्त के लिए इंतहाई तजस्सुस के साथ एलिस की तरफ देखा और ये इसका पहला तबसरा था, क्योंकि एलिस ने इसकी तरफ देखा और तजस्सुस यानी कि गौर से इसकी तरफ देखा और वापस क्या कहा, यू मस्ट लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क. एलिस सेड, इट इज़ वेरी रूड. एलिस ने कहा कि आपको ज़्यादा तबसरा न करना सीखना चाहिए. ये बहुत बदतमीज़ी है, क्योंकि आपको दूसरे की बातों में, दूसरे की मसले में मुदाखलत नहीं करना चाहिए. ये अच्छा नहीं है. द हीटर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड और हियरिंग दिस. तो हीटर ने अपनी आंखें बड़ी करके खोल दी और कहा, क्या कहा, बट ऑल ही सेड वाज, व्हाई इज ए क्रो लाइक राइटिंग डेस्क. ध्यान से सुना और फिर बोला, कौवा डेस्क की तरफ क्यों होता है. तो बच्ची क्या सच ओकुन गुमत. वी शैल हैव सम फन नाउ, थॉट एलिस. एलिस ने सोचा कि अब मज़ा आएगा. आई एम ग्लैड दे हैव begun asking rightly. I believe I can just that, she added alone. कम अज कम इन्होंने पहेलियाँ सुनाई शुरू की और कहा कि शायद मैं कुछ अंदाज़ा लगा सकता हूँ. तो शायद हकब की हलत के अंदाज़ की हलत की ख्याल करिए कानत का अंदाज़ हकब वनित. Do you think that you can find out the answer to it? said the Martier. मार्शियर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसका जवाब दोगे. एलिस ने कहा, यस, हाँ, आई थिंक सो, सेड एलिस. मेरे ख्याल में एलिस ने ऐसा ही कहा. Then you must say that you mean that the merge here went on. मार्शियर ने कहा, तब तुम्हें कहाँ कहना चाहिए जो तुम समझती हो. आई डू, एलिस रिप्लाइड, एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से. इट इज़ द सेम थिंग. कम अज कम जो मैं कहती हो वो मैं समझती हो न, तो एक ही बात है. एलिस ने ये बात कही. एलिस चीज़ बोला. आई डू, एलिस रिप्लाइड, एट लीस्ट वन मीन आई से. इट इज़ द सेम थिंग यू नो. क्योंकि एलिस ने ये कहा. नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हियर. नहीं है, कहा हीटर ने. क्यों अभी तक कहोगे. You might just as well say that I see what I can eat is the same thing as I eat I see. तुम जानते हो. नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बात नहीं है, कहा हीटर ने. क्यों अभी तुम कहोगे.
کہ جو میں نے دیکھا وہ کھایا، جو کھایا وہ دیکھا، اس کا ایک ہی مطلب ہے یہ کہ سامنے ووچھ یہ کھیو تہ وچھو، کیونکہ بات ایک ہی ہے، الگ الگ دوسرا کا کہ ایک ہی بات ہے۔ تو جو میں نے دیکھا وہ کھایا، جو کھایا وہ دیکھا ہے، یہ تھے ایلس کے ورڈ الفاظ۔ یو مائٹ جسٹ ایز ویل سے ایڈڈ دا ڈورماس، آپ نے ٹھیک کہا ہے، ڈورماس نے مزید کہا۔ So who seemed to be taken in his sleep, in his sleep، جو اپنی نیند میں بات کرتے ہوئے لگتا تھا۔ That I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe، جب میں سوتا ہوں اور سانس لیتا ہوں، جب میں بیٹھتا ہوں سوتے وقت سانس لیتا ہوں، یا I sleep when I breathe، یا سوتے وقت سانس لیتا ہوں، کو ایک ہی بات ہے۔ جس طرح اس نے وہاں پہ کہا جو کھایا وہ جو دیکھا وہ کھایا، جو کھایا وہ دیکھا۔ It is the same thing you، یہ ایک جیسی بات ہے، ہیٹر نے کہا ایک جیسی بات ہے۔ And here the conversation opened and the party sat silent for a minute، اور یہاں گفتگو رک گئی اور پارٹی ایک منٹ کے لیے خاموش بیٹھی۔ وہ پارٹی چپ کے رہی تھی، ایک منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے خاموش رہے تھے۔ ایلس meanwhile tried to remember all she could about crows and writing desks but it was not much۔ اس دوران ایلس سوچنے لگی سب کچھ جو وہ کوے کے بارے میں جانتی تھی، کیونکہ سب کچھ جو میں نے کوے کے بارے میں جانتی تھی وہ سب کچھ میں نے دیکھا، وہ یاد رہا۔ تو یہاں تک آج دوسرا پیراگراف، انشاءاللہ کل ہم تیسرے پیراگراف پر شروع کریں گے۔ تھینکس۔